গত 20 জুলাইয়ের মতো ঘটনা তোমরা হয়তো ইতিহাস বইতে পড়েছো। देखिए देखिए ये किस तरीके से यहाँ ये देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से यहाँ पर पीटा जा रहा है। তবে 2026 সালে নিজের চোখে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে আমাদের সরকার। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করা সত্ত্বেও লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ, তবুও বীর যোদ্ধার মতো দাঁড়িয়ে আছে স্টুডেন্টরা। আর এই পুলিশরা একদম ব্রিটিশ পুলিশের মতোই আচরণ করলো এই স্টুডেন্টদের সাথে। गुलामी के टाइम पे अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है आपने लाठी मारी है। हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे, तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे। টানা 21 দিন ধরে চলা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন একটা কারণেই ভাইলেন্স হলো, আর সেটা হলো পুলিশদের করা আচরণ। পুলিশ নিজে পাথর ছুঁড়ে মারছে আন্দোলনকারীদের দিকে, এমনকি বিনা কারণে টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করছে এই পুলিশরা। हम लोग हैं ये लोग, ये पता है 4 से 5 से 6 गोले जो गैस बॉम्ब्स होते हैं वो लोग बच्चों के बीच में फोड़ दिए विदाउट एनी प्रोवोकेशन। मारे जा रहे हैं भाई, हम लोग जानवर हैं क्या? हद होती है भाई, डेमोक्रेसी घंटा की আর তাদের কাছে এর কারণ শুনতে চাইলে তারা কিছুই বলছে না। आप बताएंगे सर आपको टीयर गैस और लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी मीडिया के ऊपर? सर क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि आपको पुलिस मीडिया से আদেও কি আমাদের দেশে এখনো ডেমোক্রেসি আছে? তোমাদের কি মনে হয় তা জানিয়ে ভিডিওটিকে লাইক ও বেশি বেশি করে শেয়ার করে দাও।